Pozdrav svima, dobrodošli nazad na moj kanal Adile. Nadam se da imate predivan dan, gdje god da ste, odakle god ovo da gledate. Otkad ja nisam uradila ovaj svoj uvod u video i otkad nisam uopšte video snimila, svi koji me pratite na Instagramu znate da sam zadnja 2 mjeseca sam bila u Evropi i tu je razlog zašto nisam dugo snimala videa, zato jer mi se zaista nisu videa snimala dok sam bila dole. Ali da, zadnja 2 mjeseca sam bila u Evropi, vratila sam se u Ameriku 12. oktobra. Vidjet ćemo kada ću ovaj video da uploadujem. Ali otkako sam se vratila, znate kako je kada odete na duže vrijeme, kad se vratite, morate sve nekako svoj život tu gdje živite dovesti u normalu i neku rutinu i to malo traje par dana. Ali evo, htjela sam da sjednem sada da snimim ovaj video na brzinu. Spremila sam se, našminkala sam se, imam neke obaveze, pa reko da izdvojim 10 minuta i da snimim ovaj video i da pričam s vama o nekim stvarima koje mi prolaze kroz glavu od kako sam se vratila iz Evrope. Zato jer je ova posjeta i ovo putovanje za mene nekako bilo toliko životopisno, toliko sam se super provela, toliko sam novih ljudi upoznala, drugačijih životnih priča čula, toliko sam novih mjesta vidjela da je zaista nekako ova posjeta Evropi će ostati u jednom posebnom sjećanju za mene čitav moj život. Bilo je totalno neplanirano, bukvalno sam 2-3 dana pred polazak u Evropu sam kupila kartu avionsku. Ja i moj momak bukvalno 2 dana prije sjeli smo na avion i otišli u Evropu i bilo nam je fantastično. Otišla sam, znači, sedli smo u Italiju, bila sam u Italiji, Le Como, Le Garda, Verona, Venecija, onda sam otišla u Hrvatsku, tu smo se sastali s mojom porodicom, proveli predivnih 7 dana. Poslije toga sam se vratila u Bosnu sa tatom, momak se vratio nazad u Ameriku, ja sam nastavila svoje putovanje, otišla sam sa tatom nazad u Bosnu, išli smo na Prokoško, snimila sam taj vlog ako želite to da vidite. Onda smo ja i tata išli u Budimpeštu, iz Budimpešte sam otišla u Njemačku kod Seke. I u Njemačkoj sam putovala sa Sekom i njenom porodicom, onda smo otišli u Pariz, to je bio moj prvi put da sam bila u Parizu i onda zadnjih 5 dana sam otišla u Amiens, to je sat vremena iznad Pariza i tu sam bila poslovno 5 dana i nakon toga sam se konačno vratila kući, nazad u Ameriku. Zaista je bilo predivno putovanje, toliko, baš zato što nisam toliko puno planirala, nisam znala gdje ću, nismo bukvalno bukirali ni hotele, nego eto, danas smo tu ćemo i ostati. Baš mislim iz tog razloga sam imala priliku da upoznam toliko novih i random ljudi koji možda ne bi upoznala da sam sve isplanirala, kao što ja to inače znam da isplaniram. Ali od kako sam se vratila, baš sam pod nekim jako finim dojmom i razmišljam o tom putovanju, o nekim stvarima koje sam spoznala o sebi, o životu i neke stvari koje sam naučila dok sam bila dole. I evo, htjela sam da sjednem, da razmišljam na glas i da podijelim sa vama neke te stvari, pa ko voli da gleda ovakva videa i uživa u njima, eto, nadam se da će vam se ovo svidjeti. Ali glavna stvar koju sam naučila dok sam bila dole, mislim, bila sam ja toga svjesna i prije, ali lijepo je to vidjeti uživo i potvrditi neka svoja, ajmo reći, razmišljanja. A to je da zaista u ovom svijetu postoji toliko različitih definicija uspjeha, toliko različitih života koje možete da živite, toliko različitih verzija sreće i uspjeha da je u današnjem vremenu zaista žalosno i suludo sjediti i scrollati na Instagramu i gledati šta poznati ljudi rade, šta vam influenceri govore da je verzija uspješnog i bogatog života, šta je definicija uspjeha, razumijete? Mislim da je jako bitno, pogotovo u današnje vrijeme, da sami sebi definirate, da budete iskreni sami sa sobom, da
sagledate sebe i svoj život i da zaista budete načisto sami sa sobom, šta je to zaista što vi želite, šta je to što zaista za vas predstavlja sreću, bogatstvo, jer ako to ne uradite vi sami sebi, onda ćete lako će na vas da utiču svi ljudi oko vas i možete biti u situaciji gdje probudite se sa 40-50 godina i shvatite da sve to za čim ste trčali čitav svoj život i kad ste i došli na tu finalnu destinaciju i ostvarili ste taj neki uspjeh, shvatite da ste zapravo cijelo vrijeme trčali za pogrešnom stvari i da ste trčali za nečijom tuđom verzijom uspjeha i sreće i da to uopšte nije ono što ste vi želili. A toliko ste vremena, snage i truda u nečiju tuđu verziju uspjeha uložili. Zašto ovo kažem? Zašto pričam uopšte o ovome? Kada sam bila na Prokoškom jezeru, upoznali smo predivnu, apsolutno predivnu porodicu koji su nas tu ugostili u jednoj od njihovih koliba i imali smo tako predivne razgovore s njima, napravili su nam bosansku pitu i sjedili smo i jednostavno pričali o životu i baš mi je ostala ovaj bračni par, pogotovo ta gospođa, ostala mi je toliko upečatljiva i dugo ću se nije sjećati. Ta žena, oni žive na Prokoškom jezeru čitavu sezonu, znači zim se spuste sa planine, dole ja mislim u okolici Fojnice i ja dugo nisam upoznala sretniju, ispunjeniju ženu od nje u njenim godinama. A mnogo ljudi bi u današnjem ovom savremenom vremenu za takve ljude možda rekli da kakvi žive na selu, žive u kolibi bez struje, bez ičega, ne bi puno ljudi vidjelo to kao neku verziju uspjeha. Međutim, ta gospođa i čitava ta porodica su jedni od sretnijih ljudi koje sam ja upoznala. Ona znači ima taj luksuz, ona ustane u 5-6 ujutro, popne se na planinu, ubere sebi neke čajeve, brusnice, borovnice, i od tih onda se vrati nazad u kolibu, čitav dan kuha sa svim tim prirodnim sastojcima, udiše predivan čisti zrak, sve što pojede je to sve iz njene okoline što je oko nje i ona je apsolutno svjesna, ona i njen muž i čitava ta porodica da tu gdje oni žive je luksuz. I apsolutno su presretni što su tu i baš mi je rekla kao kad god siđem, kad god je zimska sezona, ja cijelo vrijeme samo na YouTube gledam videa Prokoškog, jedva čekam da se vratim. Za mene je to, ne postoje milioni i bilioni na ovom svijetu koji taj osjećaj zadovoljstva i sreće i ispunjenog života mogu da zamijene. A to je, na primjer, verzija uspjeha i sreće ispunjenog života koja ne zahtijeva milijone, ne zahtijeva da imate 15 tamo nekih, šta ja znam, kako se to kaže, onih diploma, ali ta žena je za mene savršen primjer osobe koja je načisto sama sa sobom, šta njoj treba u njenom životu da ona bude sretna i ispunjena i ona je svoj život tako formirala i ta žena apsolutno uživa u svom životu. A vjerujte mi, znam mnogo ljudi isto u svom životu koji imaju i auta, i kuće, i pare, i odmore, i putovanja i sve, a nisu ispunjeni i sretni kao što je ta žena bila i ne znam da li će ona možda i pogledati ovaj video ili ne, nemam pojma, ali mi je zaista ostala u sjećanju i mnogo ću se pamtiti nje, mnogo ću pamtiti nju i čitav taj vikend i iskustvo koje sam imala na Prokoškom, jer me dosta toga o životu naučila, vjerovatno nesvjesno, ali i ja i tata smo posle o tome pričali, razgovarali da je zapravo to bogatstvo. Ali želim u ovom videu samo da vam kažem, nju sam eto iskoristila kao primjer, ali da ne morate ganjati ovo sve što nam se prodaje danas online, a zaista se mnogo nam se toga prodaje, ti neki lažni ideali i ti ljudi koji su dosegli tu neku verziju sreće i uspjeha, koji zapravo u dubini sebe nisu ni ispunjeni, ni sretni zato jer žive tuđe definicije uspjeha. Šta je meni, na primjer, dosta ovo isto iskustvo i putovanje služilo? Ja sam neko ko zaista
od malena sam vidjela, zamišljala sam sebe kao tamo neka, ja ću živjeti u New York City-u, ja ću biti u velikom gradu, ja ću tu outfit i ovo ono. Ali evo danas sa svojih 28 godina kupila sam kuću na američkom se kaže kao ono countryside. Ja sam u country, imam 2-3 duluma zemlje oko sebe i ne bi sad mogla ni zamisliti Adinu u ovom periodu svog života da sam u tako nekom velikom, bučnom gradu gdje je previše ljudi oko mene. Apsolutno ne. I dok sam bila sada u Europi, u Parizu, u Budimpešti i po Njemačkoj, zaista mi je bilo predivno i vidjeti te gradove, pričati s ljudima, jednostavno živjeti taj lifestyle dok sam bila tu. Ali u isto vrijeme ja sam jedva čekala da se vratim kući, u svoj mir, u svoju tišinu, u ovaj svoj countryside gdje ja imam tu mogućnost i luksuz da kada ja želim da odem tako u tu džunglu i ludnicu među ljude i u grad, ja mogu to da uradim, ali imam da se vratim u svoj mir i tišinu. Za mene je to verzija mog uspjeha i moja verzija sreće. I mislim da je jako bitno da i vi u svom životu nađete to što vas čini sretnim, da definirate sebi, imate svoju definiciju uspjeha, sretnog i ispunjenog života i da ne padate na šta drugi ljudi rade, šta vam ljudi, influenceri online prodaju kao uspjeh i bogatstvo i sve je to lijepo, možete vi to gledati i pratiti za motivaciju da vidite kako drugi ljudi žive, ali budite, raskrstite sami sa sobom u svojoj glavi kako za vas uspjeh zapravo izgleda. Ako to jeste vile i torbice i auta, i to je sasvim ok, to uopšte nije nikakav problem, to je odlično, samo je bitno da to dolazi od vas i od toga što zaista vi to želite, ne samo zato što je to cool ili što komšija ima sve to pa i vi to sada želite. Ako je to zaista vaša definicija uspješnog života, to je odlično. Znate da morate da radite, da zaradite puno para, da to sebi sve priuštite, ali znate na koju destinaciju idete i vi ste sebi odredili i destinaciju i cilj i put, a ne neko drugi. U tome je poanta. Ali da ja polako ovaj video privodim kraju, nemam pojma da li je išta što sam rekla u ovom videu imalo smisla, ali od kako sam se vratila razmišljala sam da snimim nešto o ovom putovanju da mi ostane. Imam isto jedan video kojeg sam napravila prošli put kad sam se vratila iz Evrope i htjela sam da imam nešto slično i sada, jer volim ponekad kad mi izađe na današnji dan ste objavila ovaj video da vidim kako sam tada razmišljala, kako razmišljam sada, ali zaista je bilo baš nekako duševno putovanje, mnogo toga sam spoznala o sama sebi, o drugim ljudima, isto mnogo predivnih ljudi sam upoznala i poznanstva sam ostvarila i zaista da čekam da se opet vratim. Ali do tada ja uživam u svojoj kućici, u svom miru, u ovom svom countryside. Pa kada opet se malo uželim buke i velikih gradova i brzog života, vidjet ću gdje ću sljedeći put da otputujem. Eto, nadam se da ste uživali u ovom videu. Pišite mi dole u komentarima. Recite mi koje su za vas vaše verzije uspjeha. Koje su neke stvari koje možda danas živite, za koje niste mislili da će to biti nešto što vas čini sretnim i što vas ispunjava, a što vam danas donosi apsolutnu sreću. Pišite mi koje bi još teme htjeli da obradim. Sada smo u Americi pa ima malo više i vremena i prostora i svega da snimam ova videa za vas. I eto, to je bilo to. Zapratite me na Instagramu, subscribeujte se na moj kanal ako hoćete. Ako nećete, ne morate. It's ok. I eto, to je to. Vidimo se u mom narednom videu. Ćao!